ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, мардуми дурай ватан, тамошобинои азиз. ирӯза навори беҳтарин оиди хонаҳо мешавад, тамошо мекунем ҳама каса ва дӯстон баъдан барои реклама муроҷиат мекунем. Замин, мошин, хона чизе бошад орой кунем реклама карда фурӯшта мегузорем дар ютуб, тикток, инстаграм рекламагузорӣ карда ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. ирӯза навори хонаҳо, квартирои фурӯшии хонаҳои назди ҳавлигӣ ки аз ҳар як гӯшаву канори телевизион роӣ кардан баҳри шумо пешкаш мегардонем. хуб хулас тоғӣ тамошо мекунен ва баъдан дар ҳамун таги комментария менависен аз куҷо, аз кадом территорияҳо то чанд сомона шумо хона дар кор, квартира дар кор, замин дар кор нависен. худо хоҳад аз рӯи комментҳои шумо навори баъдина видеора пешкаш мегардем. бача азиз, ба хотири пешрафти канали мо наворда ҳама каса лайкора монен, дар канал подписатсия кунен, навора сар мекунем то охир тамошо кунем. бардар азиз, ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопиревоз кишад тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷӯзистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷӯзистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Куло, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори телевизион мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Савдо ТВ занг зада роӣ кунен, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстони азиз, як шахсият мега ки ассалому алайкум дӯстон, мада аз жилмассив то 9 километр 3 сотиқ замин дар корай, мисол хона дошта бошадам мешава 250 000 сомон дорам дар дастам, мехарам. кадометон дорен? хоҳиш мекунам ки дар ватсапм занг занед ёки нависонед, мехарам мега. аз жилмассив то 9 километр 3 сотиқ замин боша агар ё ин ки хона ҳам боша дӯстон азиз, то 250 000 сомонӣ мегира. дар ватсапшон ахир 69 марамат дӯстон муроҷиат кунен, акамон мехара. хонаи фурӯшӣ равон кардан дар ноҳияи Варзоб дӯстони азиз. мардуми сарбаланди Варзоб ҳамҷо ҳастен ёки нафарое ки аз Варзоб хоҳиши хона харид дорен, ноҳияи Варзоб деҳаи Харангон меган, дар пеши ҷамоат будааст. хуб ду дар хона дорад, 4 сотиқ замин масоҳат дорад, 220 000 нархша меган дӯстон. касоне ки мехара рақамҳои дастӣ ёки рақамҳои ватсапшона мегзорем. дӯстон худотон занг зада муроҷиат бикунен. ҳуҷҷатҳо мега садфоиза ҳастай, об светам дора, ду тарафи хона маҳкам кардагиай. чӣ тавре мебинен? кухни дора, баня дора, ошхона ҳам дора. 220 000 сомонӣ срочна сумм дар корай. касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан ҳамин территорияҳо дорен, дар ватсапм ёки рақамҳои дастимда занг бизанен. албатта ки мақсади аслии мо чие дӯстон? харидора бо савдогар шинос кардан. чунки ҳаст нафаре ки хона мефурӯша, ҳаст нафаре ки хона мехара. мақсади мо якҷо кардани ду шахсият, хонахар бо фурӯшанда. мегзарем ба хонаи навбатӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат дӯстон. ҳар як хонаҳои роӣ мекунам, бовар кунен. ҳамин навораи пешинара тамошо карда моненда, олӣ ҳар як наворда хонаҳоро бисёр роӣ мекунанд. чунки хоб мақсади аслии канал яъне ки системаи фурӯши хонаҳо ва заминҳову квартираҳо ҳастай. чӣ қадари подписчик дорем дӯстон? ҳамашон киян? ҳамун хонахароҳанд. далши бо ютуб рекомендатсия метавад нафарои хонахарда. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Меҳрбахш, 5 сотиқ замин, 7 дар хона дӯстон дора. дастӣ ватсап рақамошам мегузорем. иваз мега мешава ба квартира ёки ба мошинам иваз карда мешава. пешниҳод кунен, вариантотона маъқул боша, алиш мекунам. гирду атроф маҳкам. меҳмонхона дора, 7 ба 2 ҳастай. нотайёр. 6 хонаи дига 5 ба 7 ба 2 7.
در نزدیکیش مکتب، مغازین هست. او ببینید چه خیلی مقصد پرچه و زور. مغازین هست، متپونگ، مسجد هست. نرخ با ارزان میشوه. خب اویدی نرخ نوش رقم مونده زنگ بزنین مسیحت کرده میشوه. خب ایواز هم میشود سون خودتون باز معلوماتی بیشترش زنگ زنین. لایک ها را زنین، در کانال подписаться سکنین، چیزی که باشه روی کنین دوستان عزیز. کوارتیرای فروشی است که دو خانگاه مساحت 57 کوادرات دوستان عزیز. 57 کوادرات 320,000 کدیان. خب مقصد کدومی که خواهشی خریداری کردن دارین رقماش هم میگذاریم، باز از نومی کانال ما زنگ بزنین مسیح کنین برادر عزیز. حجت داره نوحه رودکی فابریکا لنینگراد دو خانگاه 57 کوادراته هفتم اوشیونه ریمون چطوری که دیدسین خش رو هاگ ریمون کردگی سراش نه 320,000 سومانی. باز معلوماتی پرشا زنگ بزنین مسیح کنین بچه عزیز. خب بعدا دوستان وقتی که خانه روان میکنین حرکت کرده امی خانه ها را ویدیو نواری فسان کرده روان کرده مونین ادرسوش را پر روی کنین رکلامای فسان کرده در یک چند سایت ها رکلام گذاری کرده در فروش گذاریم برادر عزیز. دستگیری با لایک و با подписаться. و دوستان باز خانه فروشی نزدیک حولگی قبول کردیم که در ناحیه واسه های جماعتی توگرک دهایی حسن قربان ناحیه واسه جماعتی توگرک آب و سوید داره 4 خانه داره و 15 سوتیق زمین داره برادر عزیز. نرخش میگه که مثال مقصد خشو کدام معامله کنیم همراه خریدار مسیح کنیم یک فکری ساز آمده می خانه را بفروشیم میگن. نرخش گفتن اکا با مسیحت مان که مثال معامله ساز کنیم ده سوداش کنیم 4 در خانه داره میگه. خب کلیدور داره، انجام خانه داره، بانیا داره، آب سوید داره و بالای 15 سوتیق زمین داره. همه شرایط هسته. چطوری که میبینین خانه ها برای زندگی کردن تپ تیار که لیش ما باشم اگر سوم داشته باشم میخرم ده همین خیلی زندگی میکنم. اگه دیگر رو در مثال نمیدونم لیش ما برادر عزیز همین خیلی ریمونت هم میونه باشه بهترین هم خیلی معقوله ده. هر کس هر خیلی معقوله برادر عزیز. خب اوید یمی خانه دوستان ختم با رقمای اخیرش 1531 ده زنگ زده از نومی کانال ما سلام رسونه خدا خواهد با ارزان تون میکنم. خب لایک ها را گذاریم برادر عزیز، در کانال подписаться سکنین، در امو تگ کامنتر نایسین از کدام تریتور ها تو چند سومونه مقصد خانه در کار کوارتیر در کار اگر بتونین امی نفرو یگون دوست بردارتون از امی واسه خانه خر باشه امی نمره اکره بتین مثال توسعه شون بتین موجود وایو بخره موجود شما بخرین. و دوستان باز خانه فروشی نزدیک حولگی از دنغره روان کردن. در کانال ما از همه جا دوستان عزیز خانه روان میکنن. رستگب از تمام گوشه و کنار است. ایس وحدت، ایس کلوب، ایس واسه، ایس دنغره، ایس یاوان بختر، خلاص خوجند دشنبه و رگر فیض‌آباد، خلاص همه جا هست برادر عزیز. انای خانه باشه در دنغره در بولیانی پایان. نرخ 160,000 میگه. 3 خانه داره و 8 تیغ زمین داره. انا مکتب دوستان عزیز. خب بانیا درونش هسته دوستان عزیز. نزدیکی راه کلان، مکتب، مغازه، مسجد، بیمارخانه همش نزدیکه. حجت فقط قرار داره میگه. حجتش پورا کده خودمون میتیم میگه. بگردن میگیریم. خب خونه منتش کترو کدگی سوید داره جای آباده خلاص. 160,000 کردیم. کسی که میخره اینا مرامت سراش نه سوداش میکنیم اسپیت کده بگیریم برادر عزیز. و دوستان باز کوارتیره فروشی قبول کردیم که یک خانگاه های مساحت 42 کوادرات متر. انای کوارتیره باشه در شهر باختر. چه خیلی که گفتیم از همه جا روان من میکنه برادر عزیز.
ба ҳам хотир хонаҳотона видеонавори хушрӯ карда рой кунен, адресаш пророй кунен. агар хоҳем ки савдо шава, ҳамин дар як канал гузорем савдо мешавад. дӯстон медонем барои мисол чӣ хел савдо мешава. ҳамун хонаҳотона нарх навоша ҳавоӣ нагузорен, чунки баъзе хонаҳоро мисол равон мекунанд. хонае ки 350 000 арзиш дора, ӯ ака мега ки 500 000 сомонӣ, ҳеҷ ка намехарад. ба ҳам хотир мисол не қимат монед, не арзон, ҳамун арзанда ба нарх хид бошава. шумо ҳам мисол камбудтона ҳал карда тонен. ҳамун нафаре ки мисол хонахар аста, ваям мақсад насӯза. нархи ин квартира 345 000 боз савдо мешава. пеши хонаи эшони Саидҷон. ремонт ҳуҷҷат кардагӣ, ремонт дора ҳуҷҷат кардагӣ. хуб, шаҳри Бохтар, пеши хонаи эшони Саидҷон. 345 000 дар якум ошёна, як хонагаи 42 квадрата. дӯстон азиз, худотон боз маълумоти бештарша бигиред. бародаро суроғаи хона ноҳияи шаҳри нав, ҷамоати Истиқлол, деҳоти Сангуло. хона аз роҳи қалон 400-500 метр дур мебошад. рақамот дар болои навор мешавад. марҳамат занг зане, бо муомила дорад. навора то охир тамошо кунед. салому алайкум бародаро. як ҳавлии фурӯшӣ обши 17 сотиқ замин дорад. хонарам дора. хонаҳо камтар кӯҳна шудагиай. мақсад ки хонаро ҳисоб намекунанд. нархи замина нарх кара мефурӯшанд. кадоми харидора марҳамат. боз мо дар шумо ҳавлиро нишон медиҳем. боғам дора замин. дарахти тут, анор, хурмо. мақсад ина улан барои ангур. чанд сол шуда ин хона зиндагӣ намекунанд. ба ҳамин хотир вақти фурӯхтан мегӯян хонаро ҳисоб намекунем. ҳамун нархи замин ҳисоб кара мефурӯшем хонаро. хона ду тараф об дора, оби қаратоқ меравад, оби тоза. ҳозир мо боғша сёмка мекунем. обши замин 17 сотиқа. ва дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира, двухкомнатнаи квартира дар 8-ум ошёна, масоҳати 64 квадрата. бародар азиз, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. нархаки нархи соз, нигоҳ кунед чӣ хел ремонт хушрӯ.
800,000 сомон. Ай територияҳое ки чӣ хеле ки дидесен, ҳамин територияҳо хонаҳо қимат, нарх наву бениҳоят. Мақсад қимат ки аст, ҳамин якам мега ки 800,000 мегем, савдош мекунем. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, театри ҷавонон назди мактаби 28 қарор дорад. Касоне ки мақсади харидорӣ кардани ҳамин хонаро дорен, дар WhatsApp мон ахираш 5258 алоқа даброен. Худо хоҳад маслиҳат мекунем, хонара савдо мекунем. ҳозирашда 800,000 дар ҳамин дом дӯстон хона қарор дорад. خب باز کвартираи фурӯшӣ ҳаст ай дӯстони азиз ки сехонага масоати 59 квадрата, 8 этаж, ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград. 480,000 нарх. WhatsApp-шона мегзорем, маълумоти бештарша метонем бигирен. Мактаб Садиқ коллеҷ наздик ай. Ремонт замонавӣ ба доллар 43600 доллар пост савдо мешавад. 480,000 сомон тоҷикӣ. Маромад занг занг мардар азиз.